Kemudian ketika kita masuki ke kuburan Zambal ini, yang pertama kali kita datangi adalah Al-Faqih Al-Muqaddam. Makanya dia juga disebut sebagai Muqaddam At-Turbah, atau yang pertama kali yang kita ziarahi. Inilah kuburan Al-Imam Al-Azim Al-Ustadzul Azam Al-Faqih Al-Muqaddam, merupakan datuk-datuk daripada Al-Imam Muhammad Jamul Lail dan merupakan datuk-datuk daripada Al-Bin Sahal Jamul Lail. Nama asli beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibi Mirbad bin Ali Khalid Ghazam bin Alawi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa, sampai nasabnya yang masyhur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat alim, yang mengamalkan ilmunya, faqih, dan merupakan ulama yang terunggul di zamannya. Beliau memperoleh ini semua di dalam usianya yang masih muda. Dikarenakan kefaqihannya, maka beliau dijuluki sebagai Al-Faqihul Muqaddam. Padanya terkumpul ilmu syariat dan hakikat. Bahkan beliau merupakan seorang kutub pada zamannya. Selain beliau mendapatkan girgah atau khirgah kesufian atau pakaian kesufian dari leluhurnya, dari kakek-kakeknya, juga mendapatkan khirgah sufi dari Syekh Abu Madian Al-Ghawth Al-Maghribi. Khirgah ini dikirim oleh muridnya, murid daripada Syekh Abu Madian, melalui Syekh Abdullah bin Ali Al-Maghsudara. Pemirsa Al-Binsal dan Minjal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam mempunyai putra yang bernama Al-Imam Hasan bin Ali, ataupun yang digelar sebagai Al-Imam Hasan At-Turabi. Beliau lahir di Madinah Tarim, menghafal Al-Quran Al-Karim. Lalu beliau menuntut ilmu kepada Al-Habib Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Faqih Al-Muqaddam, dan beliau merupakan orang yang paling zuhud pada zamannya, dan apa-apa yang masuk kepada beliau langsung diinfakkan. Artinya harta yang ada padanya langsung diinfakkan oleh beliau dan tidak menyisahkan untuk keesokan harinya. Dan daripada waraknya beliau tidak makan kecuali beliau yakin bahwa itu adalah makanan yang halal, dan apabila beliau ragu-ragu maka beliau meninggalkannya semua. Dan beliau digelar At-Turabi. Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wafat pada tahun 721 Hijriah, dan beliau meninggalkan putra yaitu Muhammad Asadullah. Dan sekarang kita menuju ke makam daripada putra Al-Imam Hasan At-Turabi, yakni Al-Imam Muhammad Asadullah.
As-Sayyid Al-Imam Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali Ibnul Faqihil Mugaddam. Beliau lahir di kota Tarim dan hafal Al-Quran, dan beliau belajar kepada ayahnya dan ulama pada masa itu. Ketika beliau membaca Al-Quran dengan waktu yang panjang, terkadang beliau berteriak, mengangkat suara seraya berkata, "Ana Asadullah fil ard." Saya adalah macan Allah di bumi. Dan dari situ digelar Muhammad Asadullah. Beliau wafat di Zambal hari Selasa 11 Syawal tahun 778 Hijriah. As-Sayyid Al-Imam Hasan Al-Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali Ibnul Faqihil Mugaddam. Beliau lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Beliau belajar ilmu fiqih dan lughah kepada gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khatib. Di antara sifat-sifatnya, beliau banyak bersedekah, menyambung silaturahim. Beliau selalu sabar terhadap gangguan-gangguan yang dihadapinya. Beliau tawadhu, rendah diri. Suatu ketika beliau berjalan menuju masjidnya dalam keadaan yang sangat lelah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan yang membuat dirinya sangat lelah. Lalu ditanya oleh seseorang, apakah gerangan yang menimpa Habib sampai-sampai Habib berdoa kelihatan letih dan lelah? Al-Habib Hasan Al-Muallim tidak menghiraukan pertanyaan orang itu, malah tetap berdoa dengan penuh pengharapan yang sangat. Orang itu tetap bertanya yang kedua kalinya, namun Habib Hasan Al-Muallim tetap diam. Lalu Habib Hasan berkata, "Sekarang ini ada awan bersama bola-bola salju." Sambil beliau mengisyaratkan tangannya menuju ke atas. Awan-awan ini membawa bola-bola salju yang besar yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke kota. Saya tidak berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan bola-bola salju tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kota itu diselamatkan dari bola-bola salju. Beliau radhiyallahu anhu wafat pada bulan Syawal tahun 775 Hijriah dan dikuburkan di pemakaman Zambal. Al-Imam Abdullah Ibnu Al-Imam Muhammad Jamulail mempunyai putra yang bernama As-Sayyid Al-Fadil Al-Imam Al-Faqih Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Imam Muhammad Jamulail.
Beliau memiliki sifat yaitu Al-Imam An-Nahril Al-Qudwah Al-Alimul Amil Al-Wara'uz Zahid An-Nasikus Salik Al-Allamatul Ghadi Al-Jami' Baina Syariah wal Haqiqah. Beliau adalah seorang yang wara, zuhud, yang mengamalkan ilmunya. Beliau merupakan sosok alim yang berhasil menggabungkan antara ilmu syariat dan hakikat, menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Seorang mufti, menguasai perbedaan dalam madhab, dan seorang qadi atau hakim di Aden. Beliau belajar ilmu fikih kepada Imam Muhammad bin Abu Bakar Abbad dan lain-lain. Beliau membaca kitab Al-Muhadzab dan Al-Wasit, Al-Muharrar kepada Qadi Abdullah bin Faqih dan kitab Ibnu Jinni bin Nahwu, dan telah mengajazahkannya. Beliau meninggalkan 2 orang putri dan 4 putra, masing-masing Sahal, Abdurrahman, Abdullah, dan Muhammad. Beliau wafat di Rawdah pada tahun 944 Hijriah dan dikuburkan di Tarim.